So, hello guys no, maayong hapon. So, medyo dili ko okay karong adlaw kay medyo na ako'y something problema, dili kay nga something lang. So, dako jud ni nga problema nako karon say magingon ka guys no, say akong problema karon. Gusto na ako magpaulam og kwarta, problema wala gud ko'y kwarta. So, Katok man siguro ka, pautang ka ngoy kwarta nimo. ay dili man ko kato kaning istorya nako seryoso man gud ni nga gusto ko magpautang. Pautang nanay kwarta, dili kay way kwarta pautang ka. Saan pautang o kay kwarta? Oh. Gani tudloy gani ko noon sa ako pagpautang bisag wala ko'y kwarta. O di pang hitag kwarta ni pautang para maging mayaman ka. Nga so ana day na guys no nga mangita day kwarta para makapautang day tag kwarta. So hello guys no, good morning sa inyong tanan no, sa tanang sumusuporta sa kuha so karon adlaw no. Adlaw